Balima anya kuma Sékou Toungara les politologues depuis New York billet lundi 29 août 2022. Aywa Malien auto chibo Sékou Toungara teke konala ne ma fo awnyena go SE mogo de be ka Mali chibi. Mali karamogo be aw yen sereye. Anga karamogo nyumamba Ousmane Seri Marane Aïdara. Anga karamogo nyumamba Imam Maï Ouattara, anga karamogo nyumamba Imam Diko, anga karamogo nyumamba Ashrafou Charafa Nyoro. Kolali Modibo Kone fleka Abdou Niang na bo abeka karamogo la gushi. Mena kala angala me. Ma fa yango Abdou Niang manna transition de médicaments. Mali anga janga na me. Modibo Kone ni Mali chira ni be ni asimika fanga chena wallahi chete musote Modibo Kone edidu. Wallahi te faso jola. Kiko kon Sékou Toungara tara Mali kiba don kasola. Mali nti taye Mali te Sékou Toungara taye. Ndaro na kuma gani borida de. Me nga bunya bika. Me masakele kle te diena ban. Awa hake be fembe sanfe. Anga tanga la me folo. Maï Ouattara bora ka kuma kaka hakil la fo jihadi ko kuma na nga ne yoro tan shegi ne toma ka kuma kono mi shite chen yoro tan an shegi manipulation de do voilà comme manipulation de do awni ala main de fleka doya ka ke mugoni ni mugo bain ni mugo ni karamogo folo min bora ka asimi nunu deme ku ka barata bulu kain parce que Koube ka djadisou fara bio de be ka djati na fo oye djadisi bio de be ka djati na fo de be ka djadisi ya ke Mali kono bi Malion ni ay frafin ka ala ay frafin halaki ka blashia be ko fe nan ngona si doron du wala be flaw nyako awa ni transition mo a bete de surtout Modibo Kone wala ate ka transition gla be ka chidi akul akojugu fe be ka transition kono abebe ka bol de ka côté là Maï Ouattara de kera karamogo folaye ani Ivoirien blara nyona lokoko la parce qu'avec Assimi defa parce qu'avec Modibo Kone defa Maï Ouattara de Ivoirien blara nyona Modibo Kone de nofe Maï Ouattara de Ivoirien blara nyona Assimi de nofe Maï Ouattara de Ivoirien blara nyona Camara de nofe bi Ouattara denta demu mau demaka kele sila Mali révolution simake ko Mali hera sura la ko Abdou Niang yera la o de talemba bolobi SE konana o ka wuli ko wulu fato ka Malien beke djihadisi ka Malien bela ngina Franci ko Franci awda ira ko Franci de djihadisi ne ka bonya be Mali karamogo beka awa Mali sunamogo ateka mogo bere ataka beka sunamogo de tarkete bi Mali mogo te nabi do bora viromani saraka balen do bora ko Sékou Toungara be ka transition kele ni mogo be ka transition kele Modibo Kone de be ka transition kele ni mogo be ka transition kele Maliki Diaw de be ka transition kele ni mogo be ka transition kele Wagé de be ka transition kele ni ma sabayin awanga révolution o be ka betine on de bolo be jugu bolo bi ou te Franci kele yo awa Franci kele la teni koneli sabashi konel to be ku sutara de ngalonka awa galoma jamana sijo kaw te Franci fait Franci kele la yere aw te barake no lui awa Mali denyuman be Oube ka bela maloya bi ka Mali denjugu ka bebla ka denyuma bela maloya bi Malion awni ala anakirache Maï Ouattara min wula ka surasu ka gloki bo surasu no fe ka be sa surasu no fe o de dogato fle Abdou Niang bolobi ko yen galon tegelai ko Maï Ouattara galon tegelai jiebe nyabe nabi ivaron be tekere fon nabi ma fo nanga aw yera de be ka fanga nche ni fanga nche na doreta aw de du bon nafa jumembe na awlu awni ala anakirache ni e kumaye kuma minga nga fobi et puis na e video ke ubeta sunamogo de photo ta ko bla Abdou Niang ka video korobi Modibo Kone kiko ko Sékou Toungara kono tara malla kiba mine ka don kasola Modibo Kone wallahi ni absega ka ala karala teke na Sékou Toungara mine do ay mine ka faka doro mo doro ni foyena ma antange ne balo limbe billahi na filla ne bafo mogo nte chien fo tseka kene fe Malien bébé ne fait bi Malien bé ne tabi kane voter kene bi kane bla nya fait ma aw te ne fait parce que aw te faso jola aw surasi chama bi aw ka stratégie ye munye fanga ka to surasu bulu mogo na jelendo abo be disqualifié mogo nogolo ne ba o deme parce que aw re jelente parce que aw te ka jelenya bara fana ke avec Franci gena parce que aw ni Franci bla ra nyogona mbo foka nogo bo la peu ko fo bela jelengena voilà aya tombe faso kuma sulu dendo obuyi donc ka nyafo bela jelingena Mali mogo be ben la bi ou be la guerre préparée Mali contre la bi mena deuxième vidéo que dans quelques minutes maintenant na drombe deuxième vidéo que moye faso fait on debe kala molo ya bi ou non seulement be ka ta kasola karamogo contre au ka o deme avec a Bobby awa Mali suna nyamogo be Mali kono Mali kokan
aw keleba te mɔgɔ wɛrɛ Modibo Kone de do parce que Abdou Niang bol de ka bara la aw be ka Mali be fara fara bi Abdou Niang ko Imam Dicko est terroriste si ça avec ata Maï Ouattara de là agogo Tahirou yayi awa shiningana ba foko Sékou Toungara fana yayi voilà c'est tout. Donc keto be faso kuma sulu dendo boli na peu voilà. Donc a nyafo obela jena nyangi nana de Mali malien be frafra ka bengina franciko awabe ese mo de ka barala non seulement be ka activiste ou bla nyona en même temps aussi we ka karamoko ou donner be karamoko ko de fana la sisa o étranger ka ko de bantola yu bon aye et bon ambe oro mina ko bi na awoye Abdou Niang to yakani baranke do wara tena ke wahabia bebe na bla contre la Mali kono abena suna kele abena suna mogo de bla contre ne te fa o de gake mais Modibo Kone ibe ka danger do to yaka passer ka SE kono Modibo Kone ni ebe yoro nyamogo yi ni kobe ka ke ni yoro nyamogo yi ni kobe ka ke ni ete ka fembo la ça veut dire que ire ya complice mogo si Modibo Kone Maliki Diaw wage na vous votera hali 20% hali 20% te vota o Mali kono billahi mogo sita o fait mogo sita o fait parce que aute Mali jola aute Franci kelela ye awa aute Mali jola awa awe ka fenfe ke abebe ka asimika kala sigi anye mogo shudo anye faso denjugu fenfe gula gushi ka be shudo Modibo Kone ni wage ani Maliki Diaw uya be shula wuli uya faso denjugu be shula wuli ku ko ku jetunu ku bla faso denyuma wula abo barat labi oya mogo be saranko surasi ga fangata nan ngona sududu. Vous êtes incapable d'unir les Maliens. Vous êtes incapable de diriger ces pays. Ces trois colonels. Mogo ba asimin ko de la ko yani kamara ko shuna au shitala me ka tien de fo ni mogo ta fo ne ba fo bi au de rebe ka faso faka bi awa au ni au tabolo te kelengede au colonel Duru ma au tabolo te kelengede abe nyon soutara de la droite kana se nyon ma me ate marché. C'est la pure vérité. Dobe ka glan dobe ka nya e au be ka Franci gain asimi be bo kamara be kuma bo fo abe ka Franci gain Maliki Diaw Modibo Kone obe ka ta Franci défense petra uta Franci défense uta ko ku dia ko mu gere awna aga plante doré ko surasu kele ne be fanga réservé mo china surasu te fanga kla bon nako kabo kesisa mo jume ba o deme ko barake o ye kalabanchu ni faso chilawdi si ça abeta ol de nofe parce que nako kabake et yerewolo mogo na kuma M5 mogo na kuma Sékou Toungara na kuma donc abeta Abdou Niang na nyona su de ke ka o sengorla face ça parce que o sago sorla a bolo o sago sorla awalo ma ala o ma kele da mine folo mogo munu ya faso de nyumanye ko lu be décourager kula gauche kula ta kasola na aw be faso in fait aw yo coup d'état ke conscient ira ko coup d'état ye krimundi ma nyaw ko ka o ge ka o je ka ka o ke kalo yele dien be ka nyabo aw fait anyo bara bela jelenke sisa aw jera sisa aw be ke netrier sans anga mogo be ta kasola sisa et en pire encore anga karamogo aka ko seleme karamogo de kakoma depuis ibeka ya bara do mi ko Imam Dicko terroriste dro ne Sékou Toungara ngo ibeka ka fanga bara avec ta ligne rouge de Kassam non ka karamogo traité de terroriste c'est la plus grosse erreur avec Amunke Modibo Kone aw ene o Maliki Diaw wageu wala auté ka Malijo auté révolutionnaire ou fait façon djugu doro na auté wi olu doro ne ba ka section na façon denyuma chita o krefe auté façon denyuma chife ala karamogo ata chife abaka karamogo bonyogona ibeka ndeka na ka fanga tiena ibeka petit moral de awi wala Modibo Kone ne ba mu finyina bi ni ebe Mali fake ebe kanga jarabine la etene fait parce que antabolo te kelingi etene fait parce que antabolo te kelingi ebe ka wulu fato munum blane la bête kelembula nya bebra boka beboka betisi karkari galo munum me ka ndoro adama de ona bebe ka boka essayer de kono muso nafiki do bulu. Vous êtes entouré par beaucoup de vampires. Aïe keru blakana doro. Aïe keru blakana. Faso denangolo dobe ka saboti.
Modibo Kone ika SE Mali Dambe be boala a benalache ika SE aye Mali Dambe be boala bi Malien cité retrouvé ni eka SE ngebi billahi ala ne be bodje be ka me ite faso jolayi ni bene kantike ola awa itate Mali ima fenge ya ima Musa Jawara te kasola abisaka ya ne kata malla abisaka ya ne se utungara kata malla ebe mina ki don kasola ube nebe sa ube ebe sa ni fe vraiment fera ça ya ba fera parce que abulo te sa sisa abulo fanga inte ba me don la au be fanga in bla avec la ka fo au ma kon ne kuma ka Mali mara dien tabulo be de fleni mugo shima da aula awa aute faso jola ye Modibo Kone mugo shima da aula awa aute faso jola ye au de be ka faso in de be bla nyogona bi aw de be ka activiste be bla nyogona bi aye faso in dambe be bola faso in jugu aya be wole kana ala yo do bla communication na oye ibeka ka député korodo sunguru abe kolu be blay abe prevu bambolo abe favoritisme na fambe aya ko do force de changement na aka straté mo shila agogo fanga ka ke surasu de tayi na ko ka boke M5 bi opposé yere wolo bi opposé olu bebe den krefe ka mogo do ta yere wolo la ka mogo do ta M5 na kolu shu kolu blaka an yere dama kan be bla nyogona o ma botuguni abe ka karamogo de ka do karamogo de fana ka li na sa abe fo de mako terminus aka ko de bankuma sira kuy billahi tallahi aya faka kuy jiebe nyebe malabi jiebe be ka nyebo Mali fe bi mais Mali denyuma o aw be ka be libu jiebe ngena munu yere ya ka défenseur yi aw ka défenseur fla be teme man Ouattara kan aka défenseur fla be teme man Ouattara kan o de be kala goshi bi ate faso denyuma chife les Maliens sont fiers de Sékou Toungara. Les Guinéens sont fiers de Sékou Toungara. Beaucoup d'Ivoiriens sont fiers de Sékou Toungara. Les Sénégalais sont fiers de Sékou Toungara. Mais, aux trois colonels, vous n'êtes pas fiers de moi parce que, en cas tabolo te kelinga, awa, aute faso jola, avec a faso imbe chichi, avec a faso imbe dambe bola, ni tcheta fo, ne bafo. Walla aute mali jola, abe mali chidi la. Aou debe kanani faso denjugu bay. Anya mougo mounou fera kouda kou choudo. Aya be choula ouli bi. Kanga fara ɲɔgɔn kan ali Modibo Keita ma fɔ kan bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bi aw nana aw teri kurani minnu ye olu de bɛ k'anw na gosi bi n'an ko surasiw n'an ko surasi min ka fugulan jɛngɛlen don dɔrɔn u bɛ bɔ ko nin ye Sogɛli ka mɔgɔw ye n'i ko Asimi ko nin maɲi dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'e ye Sogɛli mɔgɔ de ye non seulement aw nana n'u ye aw bɛ ka na ni division ye est-ce que division bɛ aw arranger ya non a t'aw arranger aw kan ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan de bi mais aw bɛ ka maliyɛn bɛɛ bɔrɔtɔ bi awa Mali wahabiya bɛɛ Mali suna be mogote ka okele Modibo Kone de be ka okele direct aw kana Abdou Niang naje de Abdou Niang ka patron e Modibo Kone di kuma be de fleur ayere akuma kan kala ayere ka kuma kan naje mba j'ai pour une deuxième fois Malien be inséré be ka kuma iname may Ouattara bora ka kuma ka hakil na fo jiadi ko kuma na nga ne yoro tan shegi ne to ma ka kuma kono mi shite chen yoro tan an shegi manipulation de do. Voilà. Allez de be couronner donc à tema hali karamogo kan. Abdou Niang be journaliste de do. Abdou Niang ye karamogo di. Abdou Niang ye géopoliticien de. Abdou Niang de be fin bedon avec a bedoya bi. Dans un pays sérieux. Sécurité d'état kan Abdou Niang minedi ka a bomo sengoro ka kangara dai ka tla kabla. Ka interpeller mais utake olu yere de ba kofe. Olu de ba kofe ube ka jamana imbe nyagami ube ka Asimi ka fanga saboter ne kani bora ne yafu Asimi tiere la igani fanga yi ne madala ni ne fanga shima ibli avec cette allure na o mo duru tora nyogom bolo doron soit obebe bi soit ayere ma bekele Moussa Traoré coup d'état ke domina Modibo Kone fleka munkede chegoro nkumbo de ke ube mo ko tonye parce que ou sorti dama yo coup d'état ke Moussa obligé là de qui débarrasser Kaboula agno fuitier soit au bébé bi soit Modibo Kone tisse kaka place nke non a tisse a kungulo takun ninge Abdou Niang sigilengi ko teru wabe glomi ebe ka surasu supporter ebi joko surasu be ka de me baga do ko glomi nai e che sabali sa ngonyo to sutara la mbe dan woro la me mu nyefo bela jelengena surasu wa kadni me wallahi ya yerer badike akuma nga se mai Ouattara ma wallahi e mai Ouattara ay Mali denyuma bela moluya aw de kunga loi voter loi mbatu aw kanu bago teta kasola mais ay bet toy beka lebu beta ka chien
aw kelinga ele sanfɛ o ma da ala ko la ko ina o ma da ala ko la mais aw bena do soni ko ala ko ye tiɲɛ de na ma kle fali ko la wallahi ala o te 2020 na a 2022 ta na ma kle fali ko la dans 2 mois be bi na ma kle fali ko la dans 2 mois kalo fla yɛrɛ ka ca kalo kelen na ma kɔlɔsi baw bi ka aw gɛn ka bɔ fanga la o préparation o be ka kɛ ne b'a kalama n bɛ tila ka deuxième vidéo kɛ n bɛna révélation fɔ maliyɛnw ɲɛna n'an sigilen bɛɛ di u bɛna an ka jamana attaquer janfa kɛra Mali contre la mena mais n t'o fɔ nin vidéo la mais n bɛ kuma Modibo Kone de fɛ ni Mali kɛ ni bina Modibo Kone i ni Maliki Jawo aw de Mali bi a tɛ Mali den ɲuman si fɛ non den jugu dɔrɔn de ba ka ca aw kɛrɛfɛ m'a fɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ den jugu dɛ mais Mali den minnu kan ka minnu an ye minnu da k'u kan tigɛ k'u su don a y'a su bɛɛ lawuli a ye jamana bɛɛ jigila tigɛ i ma Choguel tɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ jigilatigɛ man ɲi adamaden ma lamɔlɔli sugu bɛɛ dara cɛkɔrɔba in kan u y'anw kɛ Choguel mɔgɔ ye parce que Choguel ko dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ ye fara ɲɔgɔn kan fɔ ni sɔrɔsi saba nin bɛ wuli k'i kɛlɛ awa aw tɛ ka Mali jɔ dɛ mais mɔgɔ min ye Mali cibaga fɔlɔ ye o ye Modibo Kone di Modibo Kone ne b'o fɔ awa sinikɛnɛ seli ye i tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ ka ne minɛ awa n'i ye ne faga fana i tɔgɔ bɛ don tariku la fura foyi t'o la mɔgɔ t'a lase bɛɛ ma Senghor de la ka karamɔgɔ dɔ minɛ tan cogo la karamɔgɔ in salen Senghor ma kɛ mɔgɔya kɔfɛ Senghor sara a muso sara a den bɛɛ sara mɔgɔ tɛ bɛɛ kɛlɛ surtout i dɛmɛbaga ko ni danga wulila sɛw a bɛ don muru jago de la mɔgɔ min bɛ k'e kɛlɛ e ka wurufarinba e bɛ k'o bɛɛ kun ci mais y a quoi au juste est-ce que réellement aw bɛ Assimi fɛ est-ce que réellement aw bɛ Mali fɛ billahi ne segu bɛ n kale billahi tallahi aw tɛ Mali fɛ aw tɛ Mali kɛlɛlaw ye dɛ aw ye révolution déguisée lenw de ye c'est tout ne kɛ n t'aw dɔgɔya mais aw jogo ye mun ye ne b'o de fɔ parce que aw ne bɛ ka mun fɔ aw ma yala a bɛ digi aw la dɛ mais aw kɛrɛfɛmɔgɔw ye mun fɛn fɔ Choguel ma aw ka jugu n'o ye aw ye adamaden ye Choguel tɛ adamaden ye Choguel filɛ bi an t'a dɔn n'a bɛna sigi ou bien n'a tɛna sigi an b'a dɔn a nɔgɔyara mais jigilatigɛ dɔ bɛ a ma ɲi adamaden ma a ma ɲi organisme ma a ye bɛɛ jigila tigɛ wala a bɛɛ jigila tigɛ bi a bɛ ka bɛɛ lajɛlen jigila tigɛ bi je le dis haut et fort Modibo Kone i tɛ Mali jɔla ye dɛ non i tɛ ka Mali jɔ dɛ n b'o fɔ bi dɛ ça c'est clair comme l'eau de roche i tɛ ka Mali jɔ bi i tɛ ka Mali jɔ sini i bɛ ka Mali tɔ bila fossé de kɔnɔ i bɛ ka Mali tɔ affoché de donc ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛ n bɛ vidéo bila yɔrɔ la Mali bɛna attaquer ala tɛmɛ o préparation bɛ sen na n bɛna deuxième vidéo kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka na a y'aw préparer n bɛna deuxième vidéo sigi sisan n bɛ nin vidéo bila yɔrɔ la Maliki Jawo Modibo Kone aw tɛ ka Mali jɔ aw bɛ ka Mali ci de ça c'est clair comme l'eau de roche n y'a kuma fɔ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ bɛ tila ka Segu Tunkara ka kuma tiɲɛ bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ di ni ne ye kuma fɛn fɛn fɔ ne kelen tɛ fɛn dɔnna ye dɛ mais wallahi ne ye kuma min fɔ temps de don aw tɛ fasoden ɲuman fɛ ayi non aw tɛ fasoden ɲuman fɛ aw tile kelen ma kɛ fasoden ɲuman fɛ Mayi Ouattara mun y'aw supporter o de bɛ ka nɛnɛ Abdou Niang bolo bi o karamɔgɔba ni ye nin kɛ Amérique ka Amérique mɔgɔba dɔ la gosi ta hali bɔgɔbaga bɛ tɛgɛ tɛ s'i ma k'aw ye aw bɛ ka Mali kura jɔ aw ni ala aw bɛ ka Mali kura jɔ aw tɛ ka Mali kura jɔ de aw bɛ ka Mali ci de a y'aw Mali danbe bɛɛ bɔ a la Mali danbe tanw aw bɛ ka gɛrɛ olu de la bi minnu ye Mali fagabagaw ye a bɛɛ ni ala na kira cɛ ala ka hɛrɛ k'an ye